Okay. Hi, partner. Live na sa partner. Salamat sa Ginoo, Amen. no? Praise God. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Wala gay makapugong nining atong trabaho. Salamat sa Dios. Amen. Praise the Lord. Ato kayong pasalamatan ang Dios, partner, kay yan nasad taning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Salamat sa kabuntagon nga giatagan kita sa maayong panglawas sa Ginoo. Salamat sa iyang grasya ug maog kaluoy nga nagpadayon siya sa pag-uban kanato. Hallelujah. Bisan sa atong pagpamahuway. Salamat sa tibok gabi din. Niya nasab kita sa kabuntagon, maayong buntag sa tibuok Amerika. Hallelujah. So magsugod na sa partner sa ato ang live. Salamat gayud sa Dios, no? Hallelujah. Salamat sa kaayo sa Ginoo sa atong makinabuhi. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Kumusta ang atong mga kaigsunan, mga kaigalaan, atong mga silingan, ang atong mga kaparyentihan, ang atong mga kanakan, kaumagaran, kaapuhan, ginikanan nga tanan. Kumusta? Hallelujah. Niya nasabtan ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ug ang among mapag-ampo sa kanunay nga kamong tanan ana sa maayong kahimtang, himsog ang inyong mga panglawas, ug himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. Sa mga uswagon pud kita, labo sa tanan, kay gusto man gyud sa Ginoo nga magpuyo kitang mauswagon. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. So, niya nasabtan ning atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. So, mabati kita, partner, sa atong mga kaigsunan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Dini sa Amerika, sa tibok Amerika, maayong buntag. Hallelujah. Amen. May buntag Praise sa the tanan. Lord. Yan nasadtas kabuntagon o sa tibok Asia, maayong gabi. Sa tibok Europa, maayong kapunon. Hallelujah. O sa Middle East, labi na sa nasod nga pinili sa Dios ang Israel. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Ginoo nga bisan asa mo karong dapita gipahimutang sa Dios labi na sa atong nasudnong Pilipinon, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Salamat nining atong Facebook Live. So wala pa man tayo makita sa ani partner sa screen, pero naglaom gyud ta nga nagi mo labay, no? Nagi lumalabay og ay mughawa hantod na humanta kay naamang gyud tay maingon ta makuha ni nga mga maayong pagtulunan nga makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu Amen. og sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kun ato kining ikinabuhi. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. So ato gay kanang ingnon ta paningkamutan sad nga diin ato sang ingnon ta hatagan og panahon ang maayong balita kay mao man ni ang gusto sa Ginoo kitang tanan magmatngon o maka paminaw gayud sa maayong balita. Amen. Amen. Praise the Lord. Yes, So Jesus. Hallelujah. di lang nato unaw-naon ang unsa natong mga kasinatian ining kinabuhi atong unaw-naon nga ang Dios nga nangita kanato o nagpakabana kanato gusto gayud siya buot gayud siya nga kitang tanan nagi maani aning kinabuhi. Amen. Amen. Praise the Lord. Apan sa di pa kung adto sa unahan ako sa hangyoon akong partner basin ganaan siya mo pasupot sa iyahang gibati diha sa kahanginan. Amen. Praise God. Praise Partner. the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kumusta og maayong buntag kanatong tanan? Adlaw nga Lunes pitsa 15. pitsa 15 sa atong bulan sa September. Ug ganiya na sab kita nining atong Facebook Live
ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili na tumabayran og salapi. Kaluwasan magdadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, mga kaigalahan, sa ngalan sa tumbuhi, gamanan nga Dios, nga mga atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas Piti Canapi, makigkauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Amen. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsunan, mag-ampo na kita. Oh, yara basa kaya na bas. Amahan, ikaw nga among Diyos. Wala ang Diyos kawas kanimo, Amahan. Amahan, salamat sa imong pag-uban ka namo, samtang aniya kami pangandam pa sa among bulaton. Dihugi kami tanan, labi na sa kong kapikas na magadala sa imong mga pulong, ugang tanan dungog kimaya, pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon gayud ang Dios sa walay katapusan. So, ining adlaw atong tukion ang pulong sa ingonta sa libro sa Roma nga nagaingon diha ang future glory, ang umaabot nga himaya. Amen. Nganong adto man kita magtuki ng umaabot sa himaya, no? Kay mao man kini ang gusto sa Ginoong ipadayag. Sa matag usa kanato nga diin may pagtuo kita kang Kristo. Amen. Amen. Yes, Lord. Kay niining panahon na usay atong makita na lamang sa kadaghan naman lang ang mga problema. Sa daghan kayong mga kasinatian nga di nato kontrol. Amen. Daghan kayong mga nagkalain-lain nga ingnon ta dili maisip o di nato matugkad nga mga ingnon ta kakulian nining kinabuhi. Apan tungod kay ang Dios dili man kanamaw nang iyang plano nga magpabilin kita diyang dapita, so gitudluan kita niya. Sumala pa sa gitudlo ni Apostol Pablo diha sa libro sa Roma kapitulo 8. Sa Roma kapitulo 8 mabasa kita, sumala sa iyang mapulong dinha nga ingon siya sa bersikulo 18, giisip ko nga ang atong mga pag-antos dining panahon na dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Amen. Praise God. Pansa dili pa kita mo adto sa unahan, ang ako mapaghangyo kaninyo mga kaanakan sa Dios nga ato ning i-share atong Facebook Live. Amen. Ug sa tanan nga namati kanato karon, nagpahipi sa screen, ang Dios nakailabaya nato tanan. Ug siya may nakakita kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo nga bisan sa imong pagpahipi aduna kay dunay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Praise God. Og ang ako sa panghangyo kaninyo, di ninyo ihikaw ang inyong oras, minuto, segundo sa pag-share nining atong Facebook Live. Amen. Kaya diya sa inyong pag-share, kamusad ang makapamunga. Amen. Bunga kini nga mulungtad, kay mao kini ang kabubuton sa Dios sa matag usa kanato. Yes, Lord. Sa diyang gitawag kita niya, diha nga naakita na mati sa maayong balita, gitagan-an kita sa Dios og parte sa iyahang ingnon ta gingharian. Ang atong pag-share sa maayong balita nga atong madungog. Amen. Amen. Ug dire mag-ampo na kita. Yes, Lord. Una kita mo adto sa unahan, dadto na to sa pag-ampo ang pulong sa Dios nga atong Amen. pag-ambitan. Amahan, namo nga naka sa langit. Yes, Lord. Napasalamat kami kanimo, Dios, sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus, sa imong kaayog ug mao kaluoy kanamo. Yes, Lord. Dinapasalamat kami sa panahon nga imong giandam kanamo aron Ginoo may padayag na usab Ginoo ang maayong balita Amen. nga imong gitagana alang sa tanan nga may igdulungog. Diugi kami labi na sa imong ubos nga alagad Ginoo, gamita lang kaming mga bakanting panudlanan, imong tigpamaba. Apan ang kamaturan nagpabilin,
nga ikaw may maipadayag ug dili kami, ikaw may taas ug kami ipaubos. Amen. Yes, Ug Lord. tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo. Labi na ang imong mga tigpaminawan, kaming tanan, O Dios, nga walay disturbo, walay kasamok, walay distraction na maabot sa among taliwala. Hinunoaw Dios nga mahuman kami, nga malinawon sa ngalan ni Kristo nga amo kini Ginoo nga makatunan ug mahimong maayong impluwensya sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Ug dalaygon ka, O Dios, nga magpamuhat ug magpadayag sa imong gamhanang buhat diya sa gahom sa imong espiritu nga naa sa among taliwala karon ug hangtod sa kangturan sa ngalan ni Jesus kini among gipangayo gipasalamatan. Amen. 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 Praise the name of the Lord Jesus. So ato makita no ilak Hallelujah. palihog. So ato makita sa libro nga atong gibasa sa libro sa Roma kapitulo 8 versikulo 18. Matod pa ni Apostol Pablo, giisip ko nga ang atong pag-antos ni ining panahon na dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Amen. Sa ato pa, kung kining mga pagsulaya nga niya karon sa atong mga kinabuhi, mao kini atong tagaan og pagtagad, di gay nato ingnon ta dili gayud kini may makatupong sa himaya nga ipadayag sa Dios sa matag usa kanato nga naa kang Kristo. Amen. Amen. Yes, Lord. Basig ipadayagan kita ni Apostol Pablo nga dili nato aton o di nato hatagan ingnon ta og di nato ihatagan og kahasol sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon kung unsa ang naa kanato. Inunuan, sumala pa ni Apostol Pablo, mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios sa iyang mga anak. See? Kisa man iyang mga anak kita, di ba? Kita nga iyang mga anak, kita nga gitagaan niya ining mga pulunga aron sa atong mga kinabuhi. Dili nato inunta, dili nato igsapayan. Kung naaman kining mga pag-antusa. Amen. Yanuman. Yes, Lord. Kay matod pa niya kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan dili tungod sa kaugalingong pagbuot nini kundi tungod sa pagbuot sa Dios. Amen. Ug sumala pa ni Apostol Pablo apan bisan pa niini nagpabilin ang paglaom. See? Bisan pa sa luyo niining tanan nga mga pag-antos, no? Usay dili man nato may bawan unsang mga pag-antos sa ang naa sa tao, no? Wala ta kay balo kung unsay naa nila. Ang atong nasayran, ang atong kaugalingon, kay kita sa atong kaugalingon naman tay tagsa-tagsa nga mga pagsulay, di ba? Amen. O naa sa tay mga pag-antos, pero kanang tanan di nga mga pag-antos, magpabilin gayud ang paglaom. Nganuman, kay luwason man gyud sa Ginoo ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton. Og matud pa niya, makaambit kita sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Sa ato pa, kining kinabuhia, no? That creation itself would one day be set free from its slavery to decay and would share the glorious freedom of the children of God. Kanindot sa saad sa Ginoo, no? Nindot sa saad sa Ginoo. Mo na nga nasayod kita nga angtod karon ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babay nga nagbati. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo kundi lakip kita nga nagbaton nasa espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Okay, dili ba yata makalikay? Kitang tanan na agay mga pagsulay, kitang tanan na ay mga nagkalain-lain nga mga kasinatian. Amen. Mo na nga nag-agulo kita samtang nagpaabot pa kung kanusa sa gupa ang mga anak sa Dios ug kanus alwasa sa hingpit, no? Amen.
Kay karon niya pamanta ning kalibutan. Wala pa man ta niya kuhaatanan, no? So mao ka na nga gipadaygan kita sa Dios. Nining iyang umaabot nga himaya. Gipadayag kini ngadto ni Apostol Pablo. Og si Apostol Pablo usad iya kining gipadayag ngadto sa mga katawan sa taga Roma. Amen. Kung mao ka na, no? Giluwas kita tungod nining maong paglaom. Atong makita nga nag-ingon sa versikulo 24, for it was by hope that we were saved. But if we see what we hope for, then it is not really hope. Sa ato pa, giluwas na kita tungod nining maong paglaoma. Apan kung makita nato ang atong gilauman, dili na nato matawag nga paglaom. Ngano man, kay nakita naman nato, nya kini umaabot pa maning gihisgutan ko diri ni Apostol Pablo. Kay bisan pa sa atong mga kinabuhi karon umaabot pa man gini kay di pa man tanining kalibutan na. No? Sa mga kaanakan sa Dios, mga kaigalan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, sa atong mga kasilinganan, kaparintihan, kanakan, kaumagaran, kapuhan, ang ako mga pag-ampo alang kaninyo. Nga dili gayud ta kawadaan og paglaom. Hinunua, atong lauman, nga giluwas na kita, tungod nining maong paglaom. Dili kita maglaom nga nakita na nato, kundi atong lauman. Kay mulaom pa ba di ay kita kung nakita na nato, sa ato pa katong wala pa nato makita, mo'y atong lauman. Amen. No? O kay naglaom ang kita ni Ana, sa ato pa, magpaabot kita nga mapailubon. Amen? Atong paaboton nga, ang umaabot nga himaya sa Dios, iyag yung ipadayag diri kanato, ato ka ng masinati. Pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Amen. Sa mga nagtuo kita kang Isus nga atong Ginoong manluluwas, miilak kita kaniya, midawat kita kaniya, o nagtuo kita sa kinasingkasing nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Nan mao ka na nga naluwas kita. Amen. Apan tungod niya ng maong kaluwasan, mahimong wala pa na nimo nakita kay buhi ka pa man, pero naglaom ka. Naglaom ka nga naa kay kaluwasan, mausab kini ang himaya sa nga umaabot nga ipadayag sa Dios sa matag usa kanato nga iyang mga linuwas. Amen. Lord Jesus. Hallelujah. Manang mingon siya sa versikulo 25. Apan kon mulaom kita nga wala nato makita, magpaabot pa kita nga magpaabot kita nga mapailubon. Amen. See? Amen. Ato pa. Ato gayong una-unaon mga kaanakan sa Dios. If we hope for what we do not see, we wait for it with patience. No? Kinahanglan natay pailob. Kining maong himaya, umabot nga himaya, nga gisgutan diri sa libro sa Roma, wala pa man nato nakita. Pero, kung tungod kay ni dawat nakita kang Isus nga atong Ginoong manluluwas, ato na kining naangkon. Amen. Amen. So samang paagi, sa atong mga pagkahuyang, tabangan kita sa Dios. Nganuman, siya may mutabang ka nato. Dili makatabang ka nato ang atong isig katao, kundi ang Espiritu sa Dios mo ay mutabang ka nato. Sa pagpaila, o sa paghatag ka nato, o kusog nga makalahutay kita. Amen. Amen. Mao na nga mga kaanakan sa Dios, dili gayud nato isalikway ang unsang atong nakatunan karon. Kay kung ang Dios nagpili kanimo, dili gayud ang Dios mamakak diya kanimo. Nganuman, kay diya sa imong konsensya, lamdagan ka na sa balang espiritu, ug mao ka na ang imong saksi. Sumala ni Apostol Pablo pa. Amen. Kung imo ka nang gituhuan, sa ato pa, ang Espiritu sa Dios mao ang magpadayag sa kamatuoran diha kanimo. Kay walay lain
nga magpadayag niya ng plano sa Dios sa imong kinabuhi, kundi ang Espiritu sa Dios na gayon. Amen? Amen. Mao na nga gitudloan kita nga ato gayong gakson ang tanan nga atong makatunan. Tungod kay kung gitawag kita niya nga iyang mga anak, buhaton gay niya hangtod sa katapusan sa panahon. Iyag yung ipaambit kanato ang iyang himaya nga naman. Sumala pa sa iyang libro sa atong gibasa sa bersikulo 30, atong basahon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Gilain na gilain. Wala lamang niya tawga sila kung dili gimo usab sila niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Amen. Yes, Lord Jesus. Klaro kayo ang saad sa Ginoo. No? Umaw ka na. Unsa man ang atong ikasulti. No? Wala gayud. Minuman. Kay siya mo ay naghatag ka nato nining katungod. Siya may naghatag ka nato nining atong ngalan. Amen. Siya may naghatag ka nato sa maong paglaom. Busa ato gay kani nga gakson nga saad sa Ginoo. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Nganong kinahanglan man gayud nga ato kining tagaan og dako nga luna sa atong kasing-kasing. Tungod kay kung di na nato ni tagaan og luna sa atong kasing-kasing, bali pang wala ta nakaila kang Hesus. No, wala ta mo dawat kaniya. No? Muna nga gusto sa Ginoo nga kung unsay atong nakatunan, unsay atong nadungog, ato kanang tagaan og gibug-aton. Ato tagaan og gibug-aton kay buot sa Dios nga walay usa ka nato nga mawala. Amen. Dili sa buot ngay makapahimulag ka nato gikan sa gugma ni Kristo. Sumao ka na ang gitagaan kita niya nining mga ingnan ta mga pulong aron dia sa atong kasing-kasing motorok kini. Mulipang kini, mugamot kini, ug mamunga kini, ug bunga nga mulungtad. Amen. Amen. Yes, yes, Lord Jesus. Hallelujah. Dili nato tagaan ug gamay ra kaayo nga pagtagad kining maayong balita nga atong madunggan. Nganuman? Tungod kay mao kini ang magdala kanato ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Magdala kanato sa kadaugan. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Kung ang kabatuuran dili nato ni madawat, unsa na to pagbaton og kagawasan? Mananingon siya Juan kapitulo 8 nga kung kung ang anak sa Dios naghatag kanimong kagawasan, gawas nun gid kita. Amen. Amen. Nalimang ka ana, no? Atong basahon aron di nato mamardir. Kung mao ka na, kung ang anak sa Dios matod pa niya naghatag kanimo kagawasan, gawas nun ka nagayod. Amen. Yes, Lord Jesus. Matod pa niya, kung ang anak sa Dios, kung ang anak maghatag kaninyong kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tao nga gawas nun. Amen. Kapitulo 8 sa Juan, versikulo 36. Ato pa, siya man naghatag kanato, nining giandaman kita niya, nining umaabot nga himaya. Wa pa man ni nato nakita, pero atong gilauman tungod kay iya kitang mga anak. Kung di nato nilauman, sa ato pa di nato ni madawat. Amen. Unsay kapuslanan nga mutuo kita kang Hesus. No? Mana nga gigiyahan kita niining atong pagbasa sa iyang mga pulong o sa maayong balita
aron atong makita kung unsa gayoy giandam sa Dios sa matag usa kanato. Amen. Praise God. Kay kung niya kita'y mga pagsulay, niya kining tanan nga daghan kaayong mga nagkalain-lain la mga pagsulay. Kawadon, sakit, balatian, no? O unsa pa imong mga kaaway nga nagatubang kas mga mga kawadon sa mga unsa pa diya mga problema ha? Mga pag-antos, unsa ba nang imong giantos karon, no? Kanang tanan, taliwala nining tanan. May hingpit na kitang kadaugan. Amen. Kanus ano man na ang kadaugan na angko na nato. Apan wa lang na nato tagaig inunta pag wa nato na mapakabani tungod kay wa man ta nagbasa sa Biblia. Di ba? Praise God. Ingon ang Biblia diya sa libro sa Roma kapitulo 8 nga atong gibasa bersikulo 37. Dili hinuon matod pa niya, taliwala nining tanan. May hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Amen. Yes, Lord. No, in all these things, we have complete victory through Him who love us. Eh? Amen. Yes, Lord Jesus. May hingpit na datang kadaugan. Pero walang na nato na maisip na kadaugan. Tungod kay atong gitanaw, ang atong gitutukan, ang atong mga kahimtang. Amen. No? Pero ang tao nabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa pulong sa Dios nga migula sa iyang baba. Amen. Nan kun mao ka na, ato gayong tagaan og pagtagad ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios may naghatag kanato ug gahom aron ining kinabuhi bisan sa kalibutan sa itaas ug sa ilalom, wala gay bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Amen. Nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Yes, Lord. Neither the world above nor the world below. There is nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God which is ours through Christ Jesus our Lord. See? Amen. Naato na. Sa ato pa, wala pa ka dito sa libutan nga giandam sa Ginoo kanato. Naana ni nato, wala na makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Amen. So nga nung ato pa mang tagaan, ug dako nga pagtagad, ang mga nagkalain-lain atong problema dinis kalibutan. Nga usa ka adlaw ni ana kining tanan talikdan man ni nato. Ang importante nga nakalahutay ka, mulahutay ka, mapailubon. Binaagi sa imong pagpaabot. Matod pa diri sa atong gibasa sa bersikulo 25, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. See? Amen. Amen. Magpaabot kita nga mapailubon. Kay walay tao makadawat nga dili magpailob. Amen? Amen. Sa mas kaayuhan sa balatian, kawadon, no? Doon sa kaadlaw ni ana, imong mabati nga nahamugaway ka na. Ano man. Kay dili man na nimo maingnon nimo, dili na nimo mabati, kundi na nimo praktison imong kaugalingon. Kana bitaw magsige lang kag ingon wa murag uwak. No? So di gina magsilbi sa atong Kristohanong kinabuhi. Kristohano na gani kita sa ato pa di na nato nato praktison ang pulong nga wa. No? Kinahanglan na agyod kanunay. Praise the Lord. Kanunay ging daygon ang Ginoo, no? Kay wata kay balo sa kaadlaw ni ana, tanan nga mga butang nga atong gikagulan, mubiya ra gid na sa ato ang pananaw. Ngano man. Kaya gisulti that creation itself would one day be set free from its slavery to decay and would share the glorious freedom of the children of God. See? Amen. Amen. Kay luwason manggayod ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton o makaambit kita sa may mayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. See? Kung ato lang bitaw basahon ang Biblia, naagid tay mabati nga pinasahi
sa atong kaugalingon. Bisan naglain pag imong lawas na kay gibati sa imong lawas no naagi kay kalipay. Nganuman. Kay kanang kalipay nga gikan sa Dios di na nimo kabayran og salapi. Amen. Na kay kalipay nga naa kay pagpanugyan kaniya. O magpaabot kita nga mapailubon kay kun iya kitang ayuhon gid kita niya. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Ang masakiton mamaayo gyud sa dihang iya ginang i-claim sa ngalan ni Hesus. O mapailubon kitang magpaabot sa kaayuhan nga iyang giandam kanatong tanan. Amen. Amen. Dili lamang kay nagantos sa sakit bulatian, nagantos sa kawadon, nagantos mga problema, nagantos sa nagkalain-lain lamang nga porma nga pagsulay nining kinabuhia. Pero unsa man kanang tanan, wa ginay mabilin nimo diha. Biyaan na gina nimo tanan nganuman kay saad ka na sa Ginoo. Ug ang iyang himaya nga walay katapusan mao gayoy magpatigbabaw sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen. Yes, Lord. Musa tagaan nato og luna. Ang pulong sa Ginoo kanunay sa atong kasing-kasing. Nganuman kay kining atong kinabuhi usahay mura ni siya og sugal. Mapildi ka ug mupatad ka, mapildi ka ug makadaog ka, di ba? Sa kinabuhi naa kay buhaton usab. Magunsa ka, tumanon ba nimo ang imuhang inunta, tumanon ba nimo ang kabubuton sa Dios or dili, no? Kay ang kabubuton sa Dios, kung amo nay atong tumanon, naatay inon kalinaw sa atong kasing-kasing. Amen. Pero kung di ta makatuma, di nato tumanon ang kabubuton sa Dios sa atong hinabuhi, wag itay kalinaw. Kanunay kitang gisamok sa ato ang hunahuna. O kanang atong hunahuna, mao kanay maghatag kanato kahasol. Yes, Lord. Nga inay kita magmalinawon, masamok kita. No? Masamok kita, unya, imbes nga, maayo ra ang imong kahimtang, ni samot na hinuon ka, inunta, unsa ni, magkaguliyang, no? Muna nga ato gayong unaon mga kaanakan sa Dios, nga kung mahimo, ato gayong sabton, ang kabubuton sa Dios. Amen. Kaya ang kabubuton sa Dios, mas maayo pa kaysa ato ang kabubuton. Kasi mao nay atong apason ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Busa, mao na nga, gitudloan kita ni Apostol Pablo nga magmatnon kita ni ining pagkinabuhi. Nganuman? Kay kundi kita magmatnon ni ining atong pagkinabuhi, muna'y gingon nga, kanunay lang tang nadisturbo. Kanunay tang madisturbo. Wala tay pahulay. No? Panon sa may gitudlo sa Biblia kanato. Unsay gitudlo kanato sa Biblia, sa libro sa Pilipos. Sa mingon ta sa iyon ramantat, yun ni araman di ay ni, pero ano man di nato ni mahinumduman. Kaya atong ginumduman kanunay ang atong mga nagkalain-lain nga makita sa atong kaugalingon. Dili ang dagway ni Kristo ang kanunay natong gitutukan. Mao na nga naa kita kanunay sa paghandom sa mga nagkalain-lain nga buhat nga iya sa kaaway. Oh, di ba ingon siya, ayaw ka mo kabalaka. Sa bisan unsa kung dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Unya ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa iyang kasing-kasing ug hunahuna diya sa iyang pagkahiusa kang Kristo Jesus. See? Amen. Kung naiusa kita kang Kristo, tutukan nato si Kristo.
Dili atong mga pagsulay, dili atong mga kasakit, atong problema, atong kawadon, atong lamisa, atong panudlanan, atong pitaka, mo na ginapirmi natong tanawon. Igmata pa lang sa buntag. Oh, labi na ng nanay mga gadget karon, dili ba yan na wala sa gadget imong kinabuhi. Wala sa sakit balatian imong kinabuhi. Wala sa problema imong kinabuhi. Wala sa nagkalain-lain imong gikagulan imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi nagpahipoy kang Kristo. So si Kristo sad imong tutukan kay siya may nagatiman sa tanang tao ning kalibutan. Amen. Amen. Sumunang imong una-unahon kung nagingon ang Pilipos Kapitulo 4 versikulo 6 ug 7 nga ayaw kamo kabalaka. Sa bisan unsa, kung dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing. Kisa man ang inyong apil na mi diha. Ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Amen. Okay? Walang tudluan kung ato lamang basahon ang Biblia sa makanunay. Punon kita sa Ginoo sa maayong mga huna-huna. Nganuman. Mawani niya pagpanudlo diri sa Pilipos 4 lingon sa katapusan mga igsuon. Puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo, gangay daygon sa mga butang nga matuod. Ligdong, matarong, putli, matahom, ug kahalangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog, nga nakita diri kanako, matud pa ni Apostol Pablo. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Amen. Praise God. So you have to put into practice what you have learned and received from me, matud pa ni Apostol Pablo. Both from my words and from my actions. And God who gives us peace be with you. Will be with you. Matod pa niya. See? Sa ito pa kining atong himaya sa umaabot. Nakita na ni nato. Nga naman, kay gilauman nato. O wala ka naglaom, nawa na ni mo makita. No? Atong gilauman, atong paabuton nga mapailubon. Sama kung mangayo kita sa Dios, pailob ta sa pagpaabot kaniya. Nganuman, kay siya may mutubag kanato sa atong mga pag-ampo. Dili kita makapangayo sa Dios nga di kita magpaabot. Nganuman, kay ang Dios, kung sa atong pangayoon, kung iya ka nang gikahimutan, di gina niya ihikaw kanato. Amen? Itang tanan na adiya, magpaabot kita kaniya kanunay. Og sa tanang panahon, ilhon nato siya. Nga walay lain nato mo provide kundi siya. Walay lain nato nga mo tagbo. Nga bisan unsa kalisod, sabton sa iyang mga pamaagi. Let us continue to have patience. No? Nalan pailob kita. Paaboto nato uban sa pailob. Bisag lisod kayo, moingon ka nga, ang imong nauna dili maabot. Ayaw duha-duhai nga dili maabot. Dawata nga niabot, nga naman. Kay naglaom ba di kuno ka. Dili naman guna paglaom kung imo nang nakita. Kanang imo nag yung nakita bitaw. So, paglaom gani, wapa ni mo nakita. Sama sa atong sa iyang himaya. Kinaglaom man ta ato ginang nakita nganuman para nako. Nganuman nagtuo ko kang Kristo, di ko niya biyaan, di ko niya pasagdan. Bisan magkinaunsa pa ning akong lawas, di ko niya pasagdan, di ko niya biyaan. Nganuman kay siya may nagalig-on sa matag usa kanato. Nagdepende man ni sa ato ang pagtutok ngadto kaniya. Amen. Kinahanglan mo stand firm. Barog kita nga lig-on. Mabitan ang gitugon niya sa mga katawan niya sa mga Israelita sa unang panahon pa ni Moises. Ngayang gisulti dito sa Exodus 14:14. No? Stand still and know that I am God. Ha? Sa ito ba? Paabot kita sa Ginoo, barog nga lig-on. Dili ta magduha-duha sa gahom sa Dios nga niya kanato. Kay kung unsay gahom sa Dios nga naghawas kanila ni atong kamingawan nga puno sa bitin,
Mausab kita huason sa tanyining maong dapit sa atong kahimtang nga puno sa mga pagsulay. Amen. Makaambit kita sa iyang himaya tungod kay iya ka ng gisaad, dili siya mamakak. Amen. Amen. So niini mahimong sa imong dapit nagunahon na ka na akay gibati, na akay gibating sakit, balatian, na akay gibating kawadon, na akay gibating problema, na akay natanan sa imong nahuna. Bisag unsa na lang ng ibato nimo sa kaaway. No? Nauna lang na si Kristo namatay ug nabanhaw alang kanimo kanatong tanan sa tibuok kalibutan. Gihimo niyang tanan dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Aron niya ang iyahang kamatayon, walay usa ka nato nga mahimulag kaniya. Amen. O kay wala may dili man siya bubot nga nay usa ka natong mahimulag kaniya, nakasiguro kita nga nianang iyang kamatayon maambit sa natong iyang himaya. Maambit nato ang bisag unsa nga kadaugan pinaagi sa gahom siyang espiritu nga naa sa atong taliwala. Nganuman, kiningo naman siya, niining tanan, taliwala, nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. In all these things, we have complete victory through Him who love us. No? Manigingon niya sa versikulo 37 sa Roma Kapitulo 8. So, dili lamang kay gamay nga butang, kining maong victory nga atong nadawat, kining kadaugan nga atong nadawat, dili ra ni gamay nga butang. Amen. No? Dili ni gamay nga butang. May kadaugan na kita. Bisag unsa pa na kakabos, katalagman, mga kamatayon, unsa pa na dinha. Kamingaw. No? Mananaog na kita ni ana. Usa, ang ato na lang buhaton, kanunay kitang mututok kang Kristo. Uban sa pagpaabot nato nga mapailubon tungod kay moabot ginang adlaw. Kanus-an niya gitakda sa imong kinabuhi. Amen. Ang mao niyang saad. Nganuman, kay ang Diyos dili makakon. Musa kung niining orasa, nagduha-duha ka, dawata si Kristo sa imong kasing-kasing. Pasudla siya sa imong kinabuhi. Ila siya nga imong Ginoo. Ila siya nga imong hari. Siya may pahariya sa imong kinabuhi. Amen. Kaya ang Biblia, tataw nga nagaingon, sa Gipadayag Kapitulo 3, versikulo 20, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Asa may pultahan karon sa imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing. Amen. Ug kung may makadungog sa akong tingog, sumala pa ni Jesus sa ningon pa niya diya. Umuabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya, mukaon siya uban kanako. Amen. Kanang maong imbitasyon na, wala ka na niya buhata alang lamang sa usa ka tawo. Kundi alang ka na sa tanan nga tao ning kalibutan. Ug kung buhaton mo ka na, ilon mo siya nga imong Ginoo. Ug diya sa imong pagtuo nga siya sa kinasing-kasing tuwa nimo siya nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, then maluwas ka. Amen. Ang maong kaluwasan, magdala ka nimo diha sa iyang kiliran. Ano man, kaya ang tanan nga mo ila kaniya, mudawat kaniya, mahimong iyang anak. Amen. Yes, Lord. Mao ka nang gisulti sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Yes, Lord. O sa karon pa lamang, kung sa imong hunahuna, daghangkay kag mga inunta, mga pagsulay, pasalamati ang Dios. Kay nianang tanan nga mga pag-antos, dili ra ginaikatandi sa himaya nga ipadayag unya niya kanato. Amen. Anuan. Kay kung unsay saad sa Dios,
may tabo gina. Kay luwason man gid niya ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagkamat madunuton og makaambit kini sa mahimayaong kagawasan Amen. Yes, sa mga Lord. anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Kung sa mag-ampo kita, nato dugay-dugayon. Kay nag-ingon ang libro sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 7 o 8. Atod pa niya diha, dili ako may nagsulti nini ha. May tingalig magkaingon ka ako ra. Basa ang imong Biblia. Kung wala kay Biblia, pwede kang makasulat ka nato. Ato kang padadaan og Biblia nga wa kay kabilinggan. Sumala pa si Biblia busa maingon ang Espiritu Santo kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. See? Amen. Ayaw ko nung pagahia ang inyong kasing-kasing. Nganuman, kang ikaduhang Korinto, nagasulti gayud siyang ang Dios may nag-ingon. Dili po ni ako ha. Ang Dios nag-ingon. Kung siya giingon sa Dios, gidungog ko kamo sa taknang akong gikaymutan. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang taknas pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mo ang adlaw sa kaluwasan. Amen. Okay. Sa ato pa, ang kaluwasan moabot sa imong panimalay. Yes, Lord. Kadiyang mo ila ka kang Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Kay mao ni ang paagi niya sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9. Kung mo ila ka nga si Hesus imong Ginoo ug sa kanasing-kasing motuo ka na siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Nan maluwas ka. Amen. Praise God. Kay musalig kaniya dili gayud maulawan. Okay? So mag-ampo kita. Yes, Lord. Imo kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Sabat lang sa atong pag-ampo. Amen. Kay diya sa imong pagsabat, siya gayud ang magadala kanimo sa iyang kiliran. Nganuman. Kay ang tanan nga makalahutay, palingkuron gayud niya, tapad niya, sama nga siya gipalingkod sa amahan. Manigingon sa libro sa Ipadayag, Kapitulo 3, versikulo 21. So mag-ampo kita. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Amahan namo nga naa ka sa langit, timuha kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo, sabat sa atong pag-ampo. Surrender ta sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Amen. Yes, Amahan namo nga naa ka sa langit, Ama na mo, anak ko sa langit. sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Ngalan Hesus, sa among bugtong anak na among Ginoong Hesus. ani amidula ko kanimo, Dios. Ani amidula ko kanimo. Nga usa ka makasasala. Nausa ka makasasa. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Saylo ako. sa tanang kong mga sala Tanan kong mga sala. nga nahimo batok Kanay kanimo mo batok kanimo. sa pulong, Sa pulo. sa buhat, Sa buhat. ug sa una-una. Ug sa una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. hugasi ako Ugasi ako. sa imong hamili nga Sa dugo, imong amili nga dugo. nga imong giula Sa imong giula. ngadto sa krus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Sa tanang kong Tanan pagkadautan, kong pagkadautan. sukad ako nahimugso Sukad ako nimo. sa sabakan sa akong inahan, Sabakan sa akong inahan. ug hangtod niining panahon na. Hantod ining panahon. Ug karon Ginoong Ug Hesus, karon Ginoong Hesus. miila ako kanimo Ila ko kanimo. nga akong Ginoo Nga akong Ginoo. ug manluluwas. Ug manluluwas. Ug nagtuo ako Ug nagtuo sa ako. kinasing-kasing gayud Kinasing-kasing kayo. nga ikaw may gibanaw sa Ikaw Dios may banaw sa gikan sa mga patay. ikan sa mga patay. Karon dayon Ginoong Hesus, Dayon Ginoong Hesus. giablihan kong akong Gabihan kasing-kasing ko akong kasing-kasing. ug sumulod ka Ug kanako. sumulod ka ka. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri kanako. Maghari diri ka na. Ikaw na Ikaw na. ang magtultol kanako Ang magtultol sa kanako. pag-alagad kanimo Pag-alagad sa kanimo. tibokong kasing-kasing, Tibok kong kasing-kasing. tibokong kalag, Tibok kong kalag. tibokong una-una Tibok kong una-una. ug kusog. Ug
kusog. ug sa pagsimba kanimo Sa pagsimba sa kanimo, espiritu sa ug sa espiritu, kamatuoran. ug sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat, Ginoong sa Hesus, imong mga pulong Sa imong mga nga akong nadungog nga akong nining nadungog. orasa. Nining oras. Tabangi ako Dios Tabangi ako, O Diyos. nga ikaw Ginoo Ikaw, Ginoo. ang maghatag Ang kanako maghatag ug kaalam alam aron mapaabot ko Aron nga mapaabot mapailubon nga mapailubon ang imong saad. sa imong saan. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni Jesus, kini akong gipangayo kini ug akong gipasalamatan. Pasalamatan. Amen. Amen. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Yes, Lord. Okay, nadawat naman nimo si Jesus nga imong ginugman luluwas ang Biblia nagaingon. Alang ni adtong tanan nga midawat tong nila kaniya gyatagan niyang katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mao na gisulti sa atong libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Amen. Ug diya sa nangingapin niyang grasya gyatagan sab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Yes, Ang walay puas nga panalangin ana-ana kanato apang gikinahanglan kana natong i-claim adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi. Yes, Lord. Sama akong mabasa kita sa Biblia, ato sa nang i-claim ang iyang saad, ang atong matunan, na ato ka nang madawat, ato ka nang ma-enjoy. Nga naman, Amen. kay naaman kaniya ang atong pagsalig. Amen? Amen. Yes, Lord. Kung sama nga kung dahil nagpadala ka nimo niya, di nimo i-claim, sa ato pa, di ka ka-enjoy. Amen. So, imo nang i-claim, aron ma-enjoy na nimo. Musang ako pang amo pag-ampo alang kaninyong tanan, nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kanatong tanan sa tanang kalipay o pakigdait. Amen. Yes. Inaagi sa atong pagtuo kaniya, aron magpadayon pagtubo ang atong paglaom. Pinaagi sa gawom sa Espiritu Santo, Amen. nga niya kanato. Amen? Amen. O sa, gini na lang ko tamaan og hangtod sa sunod, daghang kayong salamat sa inyong pagpamati. Kaninyong tanan nga nagpahipi, ang Dios magapanalangin kaninyo uban sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Yes, Lord. Yes, yes. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Bye-bye. Shalom. Shalom. Amen.